Yo guys, today is the day. Hold on. Today is the day that we Larp. Halo sayang. Kita akan melanjutkan larping kita kemarin ya. Oh. Oke. It sounds okay. Kita akan lanjut larping kita. Sekarang di Ubuntu. Ternyata OBS masih running di terminal. Tidak di background. But that's okay, karena kita bisa buka another terminal. Kita akan menggunakan terminal bawaan dari ini ya, Ubuntu. Kita ada di Ubuntu 25.10 sekarang. Oke. Kita akan lanjut belajar. Ini sudah. Oke, sekarang kita di sini. Sekarang kita harus install dulu nih the boot dev command line interface. Kita install dulu. Go sudah terinstall. Saat kita install ini. Oke, dia lagi install. Kita harus menunggu dengan sabar dan hikmat. There's no limit to the LARP. Jadi kita harus LARPing every day. Mungkin gini kali ya. Nah, clear dulu teman-teman ya. Karena sini sudah ada. Sekarang kita login dulu. Boot dev login. Wow. Oke, mungkin kita harus exit dulu. Buka terminal lagi. Cek dulu. Oh no. Oh, mungkin udah selesai. Wait, ini dia. Oh, ini dia belum, coy. Hup, karena kita belum. Overfish. Oh, ini dia. Oke. Sip. Sudah selesai. Kita login dulu, teman-teman. Oke. Kita boot dev run dulu, kita coba. Oh, pertanyaannya kok dia bisa tahu ya kita lagi ada di Hello World yang ini ya. Gokil dah. Oke. Sekarang kita ke documents, projects. Belajarku. Kita mungkin make dari ini jadi http server dulu, terus kita go mod init module path. Apa ya module path kita ya? Coba kita baca dokumentasi. Karena terlalu gelap, saya ingin menerangkan 10 ya. Oke, cukup. Nah. Oh iya, bentar. Biar kita bisa larping terus ini aja. Nah, tapi tetep ya dia nggak ada chat di sini, padahal pengen banget nambahin chat. Ya sudah, nggak apa-apa.
Up, salah. Kesini, kesini. Bentar ya, bentar ya. Oke. Sudah. Sekarang sini kita baca Go mod ini dulu. Sebenarnya kita udah belajar. Kita bikin nomor data mulu. Kita sudah belajar bikin kemarin udah ini simple shell, simple banget shellnya. Cuma ada satu file, harus ini aja. Sangat teramat simple. Dia REPL-nya apa namanya, read eval print loop-nya juga cuma begini doang nih. Yang sangat rentan bug. Cuma gini doang. Untuk ambil misah-misah argumennya, karena kalau di C beda, dia lebih kompleks. Tapi di sini lebih mudah. Terima kasih. Go. Sama satu lagi adalah kita sudah membuat e-com atau e-commerce yang isinya kalau di sono sih ya, dia katanya bikin gini. Kalian tulis nama GitHub kalian, kata si Tiago Tea. Kalian tulis nama GitHub kalian, terus nanti ini otomatis. Ini juga kalau nggak salah. Ini juga. Intinya ini nanti bakal nongol. Terus intinya pakai GitHub. Oke. Terus dia tuh ini pakai komen gini loh. Komen sama internal, which I don't really understand ya. Ini dia. Handlernya ada di sini. Ini sebenarnya handlernya nggak di sini sih. Handlernya ada di lain, di internal. Sini. Ini handlernya ada di sini. Cuma buat inisialisasinya kita ada di API sini. Terus buat nge-inisialisasi semuanya ada di main.go. Kayak misalkan buat konteksnya, buat config, bahkan config database. Config database sebenarnya ada di env, cuma ya intinya kita settingnya ada di sini, ada di main. Logger bahkan ada di sini juga. Nih, connection database-nya kesini juga. Kita nge-ping, ya ping konteks lupa lagi. Ya seperti itu. Intinya cukup asik belajar Golang ya. Sekarang kalau lihat di sini, you create two modules. The first is library, which is intended to be implemented by application which is by the first. This tutorial sequence includes create module with a small module with functions you can call from another module. Call your code from another module. Import, return, and handle an error. Return a random greeting. Return greetings from. Okay. Wow. Hold on now. There it is.
That will be your codes repository. Oke. Ya kan? The Go mode init commands create a Go mode file to track your code dependency. So far, the file includes only the name of your module and the Go version of your code support. But as you add dependencies, the Go mode file will be list the version of code depends on. This keeps build reproducible and gives you direct control over which module versions to use. Bagus. Berarti kalau misalkan kita dari GitHub kan gini. Misal gini. Oke. Terus lanjut ke udah. Kita udah. Create a new main.go. Oke. Here. Should we make an app? Atau comment seperti orang pada umumnya, sudah seperti yang ini. Ditutup lah dah. Ini. Oke, nggak tahu ya, kita mungkin langsung aja ya. Mungkin gitu aja langsung. In the project root, ini project root, it should be part of package main and have a main function that prints hello world. Oke. Kita harus larping. Bentar ya, larping bentar. Oke. Berarti kita it should be part of package main, ya kan? Gini package main, kasih tahu nih package adalah main and have a main function that prints hello world. Oke, berarti kita import dulu fmt ini, terus from main print fmt.println hello world. Kasih tutup kurang. Oke. Gini aja. Wait, dia butuh return statement nggak sih? Lupa lagi. Coba kita lihat di sini. What? Oke. By the way, kita stop the Larp. Pakai ini aja. Oke. Ini sudah good enough sepertinya. Oke. Coba kita go build. Go build outputnya out. Oke. Bisa dia ngebaca. Dia berhasil ngebaca out. Boot dev run. Ini kah? Expected STD to contain hello world. Salah kah?
manual le. Ini juga dia kapital. Oke. Ini dulu. Oke, nice. Gokil coy, emang aplikasi di ini sama The Prime Agent ini gokil. Asik juga, asik juga. This is fun, this is fun. Oke, lanjut lah. Confirm the hello world appears in your terminal. Oke, by the way, kita ada output di sini. Oke, biar lebih bersih aja. Sumpah, kok dia bisa tahu ya? Kok dia bisa tahu kalau kita lagi ada di sini? Kayak gokil. Dia ngebaca apa ya? Kok dia bisa tahu ya? Oke, kita CTV package dulu. We're building a fully fledged web server from scratch on a local machine. That's wait. Wait. Localhost, okay. Well, submit as a shell in another terminal. Okay. The Go standard library makes it easy to implement a simple server. You just have to assemble the pieces in your code. The HTTP package literally provides an HTTP server for you. It needs an address. Okay, main.go lagi mungkin kita kesini. TP server. Oh ya, btw. Must be enable go first. Alright, and then go. Apakah npm-nya udah kita install? Karena ini baru pasang drive juga, lupa juga apakah sudah ada atau belum. Mari kita coba di tab lain. npm. Oke, tutup. Oke, nice. Apa kita akan ganti tema? Yang lebih ganteng apa ya? Ini ganteng banget sih, hitam gitu. Atau kita akan pakai tema putih biar asik. Oh, by the way, could not import. No module provides HTTP server. Astaga, wait. No. Kalau nggak salah tuh gini ya. Apa sih ini? Gue ada di mana? Gak kelihatan buat ya. Net HTTP. Bener gak? Not used. Oke, not used doang. Gimana caranya? Ini bisa nggak kita kecilin aja begini nih, karena saya tidak perlu banyak baca yang itu. Lalu kita zoom, boom, ini aja dah. It needs an address on which to listen to incoming request. It also needs a handler to handle incoming requests. Okay. We'll use an HTTP server MOOCs to route incoming requests to its handler because the server MOOCs won't have any routes yet. It will respond to every request with 404 not found. Okay. What is MOOCs in Golang? Multiplexer kah? Oh, okay. Multiplexer against a list of registered routes and dispatches them to the appropriate handler function. It acts as a way for web application enabling efficient routing for concurrent requests. The built-in router that matches incoming requests against a list of registered pattern and calls the handler for most closely matching URL. It is simple but limited in its routing.
Gorilla Mux, a powerful, flexible third-party router that extends the center level capacities. It supports event matching based on I don't quite understand, but okay. Oh, gini, kita buka cloud biar kita paham. This is how you should use AI for. Oke. Kemarin dia nanya. Terus ini maksudnya apanya? Lagi belajar di board.dev. Objek server beneran bakal dengar koneksi, oke. String alamat port yang mendesain, oke. Ini interface bukan secara konkret. Syaratnya cuma satu, punya metode server HTTP. Server nyerahin semua request yang masuk ke si handler, ini diputus. Buat mau diapain? Ini implementasi handler yang udah jadi fungsinya kayak router. Lu daftarin path bla 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 beserta fungsi yang nanganin. Terus dia yang milihin fungsi mana yang jalan berdasarkan path requestnya. Oke. Nah, karena di step ini servernya masih kosong, belum daftarin apa, jadi buat semua path yang di request dia nggak nemu cocok. Defaultnya dibalikin itu bukan back, emang set awal yang belum. Oke. Gak ngerti di bagian tadi mana ya? Oh ya. Bedanya struct interface di sini apa? Jujur berkali-kali nanya tetap bingung, dan perbedaannya di Java dan C#. C dan multiplexer ini basically anjay, dia yang nyesuaiin input ke fungsi apa yang perlu dijalanin ya. Karena multiplexer yang aku tahu ada sebuah gate. Nah ini nih. Nih dia. Jadi ingat Bu Karlisa 18D multiplexer. Asik banget kalau belajar gini ya. Capek tapi males ah. What is multiplexer for? Okay. Terus one of several analog or digital input signals and forward to the selected input to a single output line. Right. Its primary purpose is to enable multiple data sources to share a single communication channel, memory resource, or transmission medium, thereby reducing hardware cost and increasing data transmission efficiency. Explain it to a high schooler. It's a digital circuit that acts like a multi-input single output switch, selecting one of several input signals to send a single output line. It works by control signals to determine which specific input is connected to the output at any given moment. Function like any digitally controlled rotary switch. Okay, this device is essentially for efficiently transmitting a large amount of data over limited bandwidth by combining multiple signals in one stream. Okay, one of the receiving end, a demultiplexer splits a single stream back to original individual line, allowing many data sources to share a single communication channel without needing separate wires for each. Okay, understand? Maksudnya udah bener paham. Ya, di router dia nyocokin. Berarti dari multiplexer yang udah kita pelajarin di kampus tentang rangkaian digital,
misalkan kayak ini nyala berarti ini apa, ini nyala ini berarti apa, ini nyala ini berarti apa gitu kan. Oke, mungkin kita harus bikin sama visual runner. Psych. Multiplexer visualization. How do computers choose between two sets of data? Computers can't actually take in two different inputs at the same time, so we have to make a contraption that can choose between two pieces of information. A multiplexer can choose between two different inputs using a select signal input. The way it works is we can have different data inputs. When we turn on our select signal, the other piece of data will be chosen. Since now we can choose between two different inputs, we can now scale this up to implement into our 4-bit calculator. Using 4 of these multiplexers, we can now make a 4-bit multiplexer that chooses between 4-bit inputs. We can set the number 5 to the first input, then 14 to the second input. We can choose between which sets of the data to choose by clicking our select signal. How do computers choose between two sets of data? Computers can't actually take in two different inputs at the same time, so we have to make a contraption that can choose between two. Oke. Jadi kalau kita anggap multiplexer yang di sini adalah, jadi dia kan ada 2 input, misal ada beberapa input, ada beberapa request. Diarahin ke fungsi apa yang mau dijalanin. What the fuck? Iya, router nyocokin fungsi yang seharusnya nanganin gitu doang. Soal serak interface coba kasih permain kontrol soalnya mengenai betul sisi ANN nya. Sisiannya baru diklik. Struct cuma data titik, nggak ada metode yang nempel dalam definisinya. Oke. Interface cuma daftar metode, signature atau kontrak. Titik, nggak ada field, nggak ada implementasi. Oke. Coba. Struct name string. Oke. Type. Ada template terpisah pakai receiver. Ini struct nih. Speak string. Oh, pakai ini. Doc string. Lihat. Type speaker interface. Speak string. Ini interface. Speak string. Ini cuma signature, nggak ada isinya. Func noun as speaker. Print line as dot speak. Announce doc name Rex. Jangan walau doc nggak pernah nyebut nama speaker sama sekali. Kita punya doc. Doc d.name plus wolf. Oke. Berarti ini buat si doc nge-speak kan. Terus kita punya speaker, interface speaker. Announce as speaker. s.speak. Speak itu adalah sebuah string, sebuah kontrak bahwa speak harus sebuah string. Wait, actually, can we do this? Halo? Halo, masih di sini? Sempat ketinggalan pertanyaan atau ada yang mau ditanya lagi soal struct interface-nya? Oke, jadi di sini struct atau interface ya. BTW kita ke multiplexer dulu deh. Multiplexer kan itu dia buat nanganin beberapa, kalau di asli di rangkaian digital, dia buat nanganin beberapa input yang nanti outputnya ada 1 atau 2 tergantung berapa nanti kita milihnya. What the fuck? Wih, kaget kenapa ada error atau ada bagian yang tiba-tiba nggak masuk akal? No. I don't think the cloud understand Indonesian language, bahasa Indonesia. Hah, kok gitu? Sejauh ini kan kita ngobrolnya lancar pakai bahasa Indonesia campur Inggris dari awal soal shell go, kayaknya nyambung-nyambung aja. Okay. Cut it out. I mean like the text. I mean speech to text. Okay. By the way, I was confused about the multiplexer because in real life, in the digital rangkaian digital something, it's about handling multiple inputs to several outputs. For example, when you have multiple inputs like 4 inputs, you can handle it to 1 input or 2 inputs. That's what I understand. And multiplexer here is just to route with what the request was
and what function should it run. So it's more like a demultiplexer when you have one request from one endpoint, and then you can run multiple functions and then return one output or several output to that route and go back and serve a response to the client. And I don't is it really how multiplexer works? Oke, ini ngena banget pertanyaannya. Jawabannya, penamaan serve-mux itu emang dipinjam dari istilah elektronika. Tapi cara kerjanya di HTTP itu justru lebih mirip demultiplexer. Bukan multiplexer literal. Di elektronika, multiplexer itu n input ke satu output. Milih salah satu dari banyak sinyal masuk, buat diteruskan ke satu jalur keluar. Di multiplexer itu kebalikannya, water input disalurin ke salah satu dari n output tergantung sinyal selector. HTTP serve-mux itu perilakunya, satu request masuk dengan path tertentu sebagai selektornya, dipilihkan satu handler yang cocok dari banyak handler yang lu daftarin. Itu doang yang jalan, bukan banyak fungsi sekaligus. Jadi lebih ke demux, satu input diarahkan ke satu dari banyak jalur output handler. Kenapa dinamain mux bukan demux di Go? Kemungkinan alasan historisnya. Karena kalau dibalik cara mandang, banyak kemungkinan root itu digabung as multiplex. Jadi satu titik masuk yang sama, satu port, satu server. Jadi dari sudut pandang, banyak kemungkinan route disatukan di satu tempat. Istilah mux kepake. Tapi secara alur data requestnya sendiri, iya, itu one ke satu request dapat satu handler. Bukan satu request nge-trigger banyak fungsi sekaligus. Kalau lu mau skenario satu request, panggil banyak fungsi handler, gabungin hasilnya, itu bukan jobnya mux. Itu biasanya pattern yang lu bangun sendiri di dalam satu handler. Misal handler manggil beberapa fungsi service secara berurutan atau concurrent, terus nge-compose satu response. So basically, because there is a lot of routes, a lot of endpoints, and it's only one port. Like, what I mean is just one address for one port, because it's only one gateway. So it's like multiple routes to one gateway. So therefore, it's a multiplexer. Yes, exactly. Tepat banget kesimpulannya. Banyak route berbeda dijejelin lewat satu pintu masuk yang sama, satu port, satu server listener. Itu yang bikin sisi muxnya kena. Dari sudut pandang banyak jadi satu titik masuk. Terus begitu request itu masuk, di dalamnya serve mux langsung motong lagi. Jadi satu jalur keluar doang berdasarkan path yang cocok. Itu bagian demuxnya. Arahin ke satu handler yang tepat. Ya, jadi dia sebenarnya ngelakuin dua arah sekaligus tergantung. Okay. Cut it out. Now, it's about this interface and what is it about? Interface and struct. So struct is basically just the variable. What's it called? Just I forgot. In object-oriented programming, there's attributes. Okay, so interface is for the method, and struct is for the attribute. Is it how it works? Dekat, tapi belum pas. Biar gue rapihin sedikit. Struct itu benar, isinya attribute field doang. Itu udah tepat. Tapi interface bukan tempat nyimpen method. Interface itu cuma daftar kontrak. Siapapun yang mau ngaku jadi tipe ini, wajib punya method dengan signature kayak gini. Interface sendiri nggak punya isi implementasi apa-apa. Dia cuma nulis nama method dan bentuknya doang, kosong. Method aslinya, yang beneran punya isi logic, itu ditempel ke structure, bukan ke interface. Makanya di contoh gue tadi, i.e. go type dog struct, name string, say, func, ddog, speak, string, return, name, plus, woof. Speak,
Itu method beneran, isinya logic, dan dia nempel ke dog, struct, as PK receiver, di mana? The dog. Interface bagi speaker, cuma bilang pokoknya kalau lu punya method di speak string, lu otomatis dianggap speaker. Dia sendiri nggak punya logic apapun. Jadi kalau mau dipetain ulang, struct itu punya attribute dan bisa punya method, logic beneran nempel di situ. Interface itu cuma kontrak daftar syarat method, kosong isinya, nggak nyimpen attribute maupun logic. Interface itu lebih ke So, test. okay. So interface is a contract. So whoever used that interface, it automatically you are a part of it. So for example, like when I have what was it about? So I have a speaker. So like a speaker, or maybe let's say I am a kicker. A kicker, when you have a method called oh no, it's too far. So basically the interface itself is a speaker. So it's a subject, like the naming convenient is a subject or an object, or because okay, yeah. Bukan subject or ada kuno object dalam arti grammatical gitu. Coba gua kasih framing yang lebih pas. Interface itu peran, role, bukan benda thing. Nama interface biasanya emang kedengeran kayak bisa ngelakuin apa ya, bukan ini apa. Makanya konvensinya sering diakhiri R, speaker, bisa speak. Reader, bisa read. Writer, bisa write. Stringer, bisa string. Itu nunjukin, interface itu ngedeskripsiin matu capabilitasan perilaku. Bukan identitas konkret. Struct, a dog, cat, file, dal, itu yang jadi bendanya. Punya identitas dan data sendiri. Interface, speaker, itu cuma label peran yang bisa dipenuhin banyak Wait, hold on, but can you speak faster, please? Sorry, itu di luar kendali aku. Kecepatan ngomongnya diatur di setting text to speech-nya, bukan sesuatu yang bisa aku ubah dari sini. Coba cek pengaturan suara voice speed di aplikasi atau setting perangkat lu. Biasanya ada slider buat itu. Okay. Continue about the struct, that the struct has an identity. Maksudnya struct punya identity itu gini. Setiap instance struct itu punya bahkan data konkret milik dirinya sendiri. Itu yang bikin dia jadi benda yang bisa dibedain satu sama lain, bukan cuma label kosong. Contoh, ada go type dog struct on name string, mark the dog named Rex, sama dog plus name buddy. Itu dua instance yang beda, masing-masing punya isi field sendiri. Itu identitasnya. Okay. Struct itu benda. I got it. So, to implement a class in Go, so you have to make a struct, and that struct you need to use a receiver for the method, because in struct you only can only append the attributes or fields and not method, and you have to use a receiver from and extending from that struct. I don't know what is it called. It seems like it's extending, because you make a function called speak from receiver D for a type of dog, and it outputs a string, and you return d.name plus wolf. It seems like it's object oriented, but man, and you have an interface. So you have a speaker interface. Because this dog can speak, and ER is for the naming convenient, and the speak should be a string, should output a string. So
you have a function called announce from speaker, and as.speak is a receiver, another receiver, because you have input receive an as from a type of speaker, which is an interface, and that as can speak, and because as does speak. Now you can announce a dog named Rex, and hold on now. Dog named Rex. Yo. Stop. What? Fuck, okay. I'm repeating now. So to make a class in Go, you have to implement a struct, and then that struct will contain fields, and to make the method for that class or for that struct, you need to implement another function, which is a receiver, which receive that struct. For example, you have D for the type of dog, and it outputs a string, and in that string, wait, let me see. In that string, a function called speak. So speak return a string, which is the dog name plus wolf. But I don't understand when you have you have an interface called speaker, because with that interface you can speak, and speak returns a string, and when you have an announce function, you receive an as, which a type of speaker, which is in the interface. You print line the as.speak, so it kinda doesn't output anything, because I don't kind of understand. You print as.speak. Okay, as.speak. The as is a speaker. As.speak. Okay, then you announce with an argument is a dog, and you have a parenthesis there, or curly braces, and name with a quotation mark, Rex. So is that how you really pass the name to the method, to the dog method? I don't understand why the output is Rex wolf, but you never called the speak function from the method speak. What? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Gue jelasin step by step alurnya biar kelihatan. Speak itu kepanggil, cuma nggak langsung kelihatan karena lewat interface. Pertama, dog name nama Rex. Ini bukan panggil fungsi, ini bikin instant struct baru, isinya field name diisi Rex. Jadi udah ada satu benda jenis dog yang punya name sama dengan Rex. Terus announce dog name Rex. Ini panggil fungsi announce. Dan yang dikirim sebagai argument st itu ya si dog yang baru dibuat itu. Ingat, announce nerima parameter tipe speaker, tapi karena dog punya method speak string, dia automatis qualify jadi speaker, jadi dog name Rex. Itu boleh banget dikirim ke situ, Go nggak protes. Sekarang dalam announce ada baris fmt println set speak. Nah ini dia, ini pemanggilan speaknya beneran. Si sekarang isinya dog name Rex, walau tipenya dianggap speaker dari sudut pandang parameter. Jadi saya speak salah, itu sama aja kayak manggil dog name oh shit Rex speak. Dan itu ngejalanin isi method speak yang lu tulis di dog, yaitu return d name. Wolf, di mana data name ada Rex. Makanya hasilnya Rex Wolf. Jadi urutannya bikin dog isi Rex data dulu, terus lempar ke announce sebagai the speaker, terus di dalam announce baru beneran dipanggil speak, terus yang menjalankan method aslinya punya dog. Interface cuma jadi tiket masuk biar announce sudah bisa nerima dog atau cat atau apapun. Tanpa peduli tipe aslinya, tapi pemanggilan methodnya tetap beneran jalan ke implementasi struct yang dikirim. So the as.speak, so the dot speak comes from the method from the receiver dog. So okay, now I understand.
and as can speak because the interface already allow speak. What? Because it receive as is a speaker, so the as can speak. Is it how? Maybe give another example, like from an HTTP perspective, because I quite frankly don't understand. Oke, contoh HTTP pas banget karena ini beneran dipakai persis di net HTTP. Ingat handler yang gue sebut sebelumnya? Go type handler interface at serve HTTP, HTTP port response writer, or HTTP port request. Ini interface cuma nulis, siapapun yang punya method serve HTTP dengan bentuk kayak gini, boleh disebut handler. Kosong, nggak ada logic. Sekarang lu bikin struct sendiri, misal go type hello handler, struct greeting string func h, hello handler. Serve HTTP W HTTP response writer R HTTP request W write byte H dot greeting. Hello handler punya field greeting, punya identity sendiri dan punya method serve HTTP. Karena bentuk methodnya cocok sama yang diminta interface handler. Hello handler automatis qualify jadi handler. Sama persis kayak dog automatis qualify jadi speaker. Nah pas lu setup server, han go by hello handler greeting. Hello Deedle, my server, an HTTP server, ada, 8280, handler, H, handler, ha itu ngirim si. Hello handler, yang punya data, greeting, hello Deedle, sebagai handler. Terus, di balik layar, tiap ada request masuk, net HTTP bakal manggil serve HTTP .ur, persis kayak announce manggil speak. Dan karena hachu hello handler greeting, hello Deedle dan isi greeting beneran kepake, jadi responsnya bakal nulis hello Deedle ke client. Jadi paralelnya, speaker sama handler sama kontrak kosong, dog sama hello handler itu yang beneran punya data dan logic, dan pemanggilan S speak atau H serve HTTP itu selalu jatuh ke implementasi struct aslinya, walau yang nyimpen variabelnya dideklarasi sebagai type interface. Okay, the camera is stuck now. No. Sip, udah lebih clear I'm sekarang. talking to the stream. My bad. Haha, oke, santai kirain. Nyambung ke gua. Lanjut. Masih ada yang mau ditanya soal struct interface atau udah cukup buat sesi ini? To be honest, yes. I think I quite understand about the interface stuff and the
struct stuff. So struct is so. How do you explain what a struct and what an interface is? When you just when you are in interview for a Golang engineer, something for backend stuff. Kalau ditanya di interview, jawaban yang rapi dan kedengaran solid itu kira-kira begini. Struct itu tipe data konkret yang isinya field buat nyimpen state atau data. Method bisa ditempel ke struct lewat receiver function. Jadi struct bisa punya behavior juga, bukan cuma data pasif. Interface itu contract abstract cuma nulis method signature yang harus dipenuhi, tanpa isi implementasi apapun. Bedanya sama bahasa lain, Go pakai structural typing. Jadi suatu tipe otomatis satisfy sebuah interface, begitu dia punya semua method yang diminta, tanpa perlu deklarasi eksplisit kayak implements di Java atau C#. Terus biasanya, orang nambahin kenapa ini penting buat backend. Interface dipakai buat decoupling, jadi function atau layer bisa nerima apapun yang bisa ngelakuin X tanpa peduli tipe konkretnya apa, memudahkan testing lewat mock, dan bikin kode lebih fleksibel buat di-swap implementasinya. Contoh paling nyata yang bisa disebut handler interface di net HTTP atau IOT reader, IOT writer, yang jadi tulang punggung banyak library standar Go. Kalau mau, jawaban itu bisa dipraktekin lisan, coba aja jelasin balik ke gua kayak lagi di interview, biar kelihatan bagian mana yang masih keteteran. Jadi bedanya no. So what's the difference between the struct interface class with the Java and C language? Oke, ringkasan perbandingan tiga bahasa ini. Di Java ada konsep class yang isinya field dan method sekaligus, digabung jadi satu blueprint. Interface di Java juga cuma contract method signature sama kayak Go. Tapi class yang mau pakai interface itu wajib nulis eksplisit kata implements nama interface di deklarasi kelasnya. Itu namanya nominal typing, hubungan kelas ke interface harus dideklarasi manual sama programmer. Go itu beda, nggak punya konsep kelas sama sekali. Yang ada cuma struct buat data doang, dan method ditempel terpisah lewat receiver function. Interface-nya sama-sama kontrak kosong, tapi satisfy-nya otomatis, nggak perlu nulis apapun kayak implements, itu namanya structural typing. Cuma modal cocokin bentuk methodnya doang. C malah nggak punya interface maupun kelas sama sekali sebagai feature bahasa. Struct di C itu benar-benar cuma data mentah, nggak pernah ada method nempel dalam bentuk apapun. Kalau programmer C mau bikin sesuatu yang mirip polymorphism kayak interface, itu harus manual banget, bikin field function pointer sendiri di dalam struct, biasa disebut manual vtable. Dan compilernya nggak bantu ngecek kontrak apapun, semua tanggung jawab programmer. Jadi kalau diringkes, I've heard about the vtable things and maybe explain it to C++, which implements an OOP. C++ itu sebenarnya lebih dekat ke Java daripada ke C, karena emang C++ itu superset dari C yang nambahin feature. C++ itu nggak punya keyword interface sendiri kayak Java. Yang dipakai buat bikin interface itu abstract class dengan semua methodnya jadi pure virtual function. Contohnya, lo bikin class speaker dengan method speak dideklarasi kayak gini. Virtual string speaks nice 0. Tanda sama dengan null itu yang bikin dia pure virtual. Artinya, kelas ini nggak boleh punya isi implementasi sama sekali buat method itu. Dan kelas ini juga nggak bisa langsung dibikin objeknya. Kalau semua method di dalam kelas itu pure virtual semua, itu udah dianggap interface murni. Persis kayak speaker interface di Go. Terus kelas turunannya, misal dog, harus nulis explicit class dog, public speaker. Itu wajib banget, sama kayak Java pakai implements. Jadi C++ itu tetap nominal typing juga, bukan structural kayak Go. Soal vtable yang lu dengar, itu mekanisme di balik layar compiler buat ngehandle polymorphism runtime. Tiap kelas yang punya virtual function, compiler otomatis bikinin tabel tersembunyi, berisi pointer ke fungsi yang beneran harus dipanggil. Jadi pas lu manggil method lewat pointer atau referensi ke base class, program itu ngecek vtable di runtime buat nentuin versi method mana yang beneran dieksekusi. I forgot about the virtual things, the pure virtual function. It actually, man, I need to remember all those things because I've learned about it and I just forgot about it. Pure virtual functions and then abstract about C++. Can I understand about it more? Wajar banget itu, C++ emang terkenal kompleks, banyak yang kepake tahun lalu terus lupa lagi kalau nggak dipakai terus. Ringkasnya biar nempel lagi. Abstract class itu kelas yang minimal punya satu pure virtual function, dan karena itu dia nggak bisa langsung dibuat objeknya. Kalau dalam abstract class itu semua methodnya pure virtual, dan nggak ada field data sama sekali. Itu berfungsi persis kayak interface. Walau C++ nggak punya keyword interface itu sendiri. Kalau cuma sebagian methodnya pure virtual, sisanya ada implementasi biasa,
Itu tetap abstract class tapi bukan interface murni karena masih bawa sebagian logic dan field. Turunannya wajib nge-override semua pure virtual function itu. Kalau enggak, kelas turunannya otomatis jadi abstract juga dan nggak bisa dibuat objek. Vtable itu yang bikin semua ini jalan pas runtime. Jadi walau lu manggil lewat pointer ke base class, yang beneran jalan itu tetap versi override dari kelas turunannya. Kalau lu mau, gue bisa kasih contoh code singkat animal, dog, akut cat yang biasa dipakai buat ngejelasin ini. Atau kalau udah cukup buat sesi ini juga nggak apa-apa. About C++, I don't. Let's forget about it and let's focus on Go, which is the current language that I'm learning, and that's why I'm here for. And how about we are back to the HTTP server? So I was asking about the difference between interface and struct. Okay, now I understand. Struct contains fields of data to make a state or for data. I don't quite understand about the state first. Maybe state like let's say this variable called foo is true, and then it saves true, and a variable called foo is false, maybe like that. I don't know. Sounds like a global variable to me, but I don't think it's how it works. And okay, maybe that's my question. Okay, balik ke Go dan soal state ini bagus ditanya karena emang gampang ke mix up sama global variable. State itu artinya cuma data yang nempel pada satu instance tertentu dan bisa berubah sepanjang waktu. Beda banget sama global variable karena global variable itu cuma ada satu di seluruh program, dipakai bareng-bareng semua bagian kode. State di struct itu punya banyak salinan, tiap instance struct punya state sendiri-sendiri, nggak nyambung satu sama lain. Contohnya balik ke dog. Dog, name, Rex. Itu punya state, name sama dengan Rex. Kalau lu bikin dog us name, body, lagi tempat lain, itu instance baru, state-nya beda sendiri, nggak ketimpa sama yang Rex. Beda banget kalau name itu variable global, karena kalau global, ganti nilainya sekali, semua tempat yang makai bakal kelihatan berubah juga. Terus state Okay, itu juga... okay. So what's the difference between the state? So what is the implementation of the state in HTTP server? And what about context? What about it? Because context is a state, right? Or a data payload? What the current state you are in the data flow? I don't quite understand. Oke, ini dua hal beda yang sering ketukar. Gue pisahin biar jelas. State di HTTP server itu biasanya data yang lu simpan di struct handler hidup lama, dipakai berkali-kali buat banyak request berbeda. Contoh paling umum, connects database. Lu bikin struct kayak gini. Go type server struct, D SQL DB, func S or server, get user W HTTP response writer, R HTTP.request, lain peek S DB di sini. Is DB itu state, dibikin sekali pas server nyala, terus dipakai ulang-ulang oleh semua request yang masuk, nggak dibikin baru tiap request. Ini state di level server, hidupnya lama. Konteks itu beda banget konsepnya, bukan state. Lebih ke data yang nempel ke satu request tunggal doang, dan cuma hidup selama request itu diproses. Tiap request masuk, Go otomatis bikinin satu konteks baru. Punya siklus hidup persis sama panjangnya sama request itu. Begitu request selesai diproses atau dibatalkan, konteksnya ikut mati juga. Konteks dipakai buat tiga hal utama. Pertama, bawa sinyal pembatalan, misal kalau klien tiba-tiba putus koneksi di tengah jalan. Konteks, bisa kasih tahu semua proses turunan buat berhenti kerja, nggak usah lanjut buang-buang resource. Kedua, bawa deadline atau timeout, misal lu set request harus selesai dalam 5 detik. Kalau kelewat, konteks otomatis expired dan proses yang make dia bisa berhenti. Ketiga, kadang dipakai buat nitip data kecil yang relevan cuma buat request itu doang, misal user ID hasil authentication atau request ID buat trace log. Jadi bedanya, state di struct handler itu data jangka panjang, dipakai bersama semua request, sedangkan konteks itu data jangka pendek, khusus satu request doang, dan salah satu tugas pentingnya itu ngasih tahu kalau request harus dibatalkan atau udah kelewat waktu. Konteks itu lebih ke informasi soal request yang lagi berjalan sekarang, bukan data permanent yang nempel ke server. Alright. So, the state itself represent what state that man, what the fuck? Okay. So, type server struct DB. The DB is when we open a connection to a database, and then the s.db itself, like, what the fuck? I don't know how to say it.
maybe talk to me with an easier language to understand. Oke, gampangnya begini. SRDB itu bukan hal misterius. Dia cuma variable biasa yang isinya koneksi ke database, disimpan di dalam struct server, biar bisa dipakai ulang-ulang tanpa perlu bikin koneksi baru tiap kali ada request masuk. Bayangin gini, pas server pertama nyala, sekali doang, lu buka koneksi ke database, terus lu simpan koneksi itu di dalam SDB. Nah, abis itu, tiap kali ada request masuk minta data user, lu nggak perlu buka koneksi baru lagi. Cukup pakai SDB yang udah ada. Karena dia masih nyambung terus selama server hidup. Analoginya kayak lu punya nomor telepon customer service yang udah lu save di kontak HP. Sekali save aja, terus tiap kali butuh telepon mereka lagi, tinggal pencet nama kontaknya. Nggak usah cari-cari nomor dari awal setiap kali. Sedeba itu ya kontak yang udah di save itu, tinggal dipakai berkali-kali. Jadi state di sini artinya cuman data yang disimpan dan dipegang sama server, biar nggak perlu dibikin ulang tiap kali ada request baru. Itu doang, nggak lebih rumit dari itu. So, for example, when the server runs and it's saved to the okay, let's say I have a struct called I don't know, maybe my height. And I set my height to be 180 centimeters, maybe. I hope so one day. And after that, how long does the 180 centimeters stays in that struct? Maybe the struct called human, and then how long the human have that 180 centimeters in that instance, you know what I mean? And yeah, in HTTP server, when you have a database connection to something, maybe like let's say to Postgres, and I have an open connection data to the Postgres database, and how long does it lives inside of that struct, inside of that instance? Bagus contohnya. Ini jawabannya sebenarnya simple banget. Dia hidup sama instance struct-nya sendiri masih hidup, titik. Kalau human height 180, angka 180 itu bakal nempel terus di situ. Selama objek human itu sendiri masih dipegang sama program, nggak hilang sendiri, nggak ada expired otomatis. Dia cuma bakal berubah kalau ada kode yang eksplisit ngubah nilainya, atau hilang kalau objeknya udah nggak dipegang sama variable apapun lagi, dan akhirnya dibuang sama garbage collector. Sama persis buat koneksi database. Kalau server DB, koneksi Postgres, dibikin sekali pas program start, koneksi itu bakal tetap nempel di SDB selama proses server itu jalan terus. Jadi kalau servernya nyala dari jam 9 pagi sampai besok subuh, koneksi itu ya idealnya tetap hidup dan kepake dari jam 9 pagi sampai besok subuh juga. Nggak dibuka tutup tiap ada request. Bedanya cuma satu hal penting. Koneksi database itu beda dari angka tinggi badan, karena koneksi bisa putus sendiri dari sisi luar. Misal Postgresnya restart, jaringan kepotong, atau koneksi kena timeout dari sisi database server. Kalau itu terjadi, SDB masih nyimpen referensinya, tapi koneksi aslinya udah mati, makanya biasanya di kode nyata ada logic buat reconnect otomatis kalau ketahuan putus. Tapi dari sudut pandang struct sendiri, ya dia setia nyimpen apa yang ditaruh di situ terus, sampai program berhenti atau nilainya diganti manual. So when the database connection is lost, like as you said, when the database is restarted, um, so the variable is lost. So the instance is gone. When the instance is gone, the you need to reconfig, maybe in the backend development. You have like this config, which brought the context, which brought a port, anything else for that database. And when oh shit. Okay, so as you said, that when a database connection is lost, that struct doesn't. Okay, the database connection is lost, so that instance is automatically gone. So when I have a backend code, like for example, when hold on, okay, when I have a struct called application. Wait a minute, where is that struct? Hold on, okay, hold on. Application.
I think in here. Okay. Oh no, app is the application. What is this? Santai, gak apa-apa. Tarik napas dulu, nggak usah buru-buru nemu contoh kodenya. Aku tunggu. Okay, I have a struct called application, which has config and database connection. So the config is for the database, I think, and the database connection is self for the database itself, if you know what I mean. And when I have an API, it says that application curly braces config is the CFG, which is the config that I'm using, which is the config like address. The config itself is another struct which has an address and a DB, which DB is a DB config, which DB configs I think is another struct. DB config is to get the DSN or domain name server, which will get it from the env. So yeah, whatever it is, and it returns a CFG, which is a config. Okay, the config is there, and the database is a connection. So the database is a connection, so a con will do like something like sql.open mysql comma con cfg.db.dsn. So man, this is quite confusing because how long okay, my question is, when the database connection itself, the DB connection is lost, will that instance will be gone, or just that field will be gone, or how do you auto reconnect to that connection? Or maybe I don't know, man. So the instance named API here, API, yeah. Oke, jawaban Pansy. Kalau koneksi database putus, instance struct-nya sendiri tidak hilang. Yang rusak cuma kondisi internal si koneksi itu doang. Fieldnya di struct tetap ada, tetap nempel, nggak hilang. Jadi bayangin, SQL Open itu sebenarnya nggak langsung bikin satu koneksi tunggal doang. Yang dibalikin itu objek yang isinya pool koneksi, bukan satu kabel doang. Jadi walau satu atau beberapa koneksi di dalam pool, itu putus. Karena database-nya restart, objek DB yang lu simpen di struct application itu masih tetap hidup dan masih tetap sama persis di situ. Nggak berubah jadi nil, nggak hilang dari struct-nya. Yang beneran kejadian, pas ada request baru masuk dan butuh manggil query ke database lewat con, si pool koneksi itu bakal nyoba pakai salah satu koneksi yang ada. Kalau ternyata koneksi itu putus, dia bakal dapat error dari situ. Terus kebanyakan driver database di Go itu otomatis nyoba bikin koneksi baru buat ganti yang putus tadi, tanpa lu harus manggil ulang SQL Open biar dari nol. Ini namanya connection pooling dengan auto reconnect. Itu udah ditangani sama library database as SQL-nya sendiri. Bukan sesuatu yang lu perlu bikin manual. Jadi ringkasnya, struct application, kalau bisa field DB-nya, tetap utuh terus selama program jalan. So I don't have yang bisa to rusak sementara itu cuma koneksi fisik di dalam poolnya doang. Yeah, Dan itu biasanya otomatis dipulihin sendiri sama library pas ada query baru yang nyoba lewat situ. Lu nggak perlu reconnect manual tiap kali ada gangguan kecil kayak gitu. Instantiate another instance. So it automatically, okay, by the way, about connection pooling, there are, I don't know, when I open Supabase, there are things how you connect to it, about connection pooling, connection pooler, or there's another thing called direct connection. Man, I don't know, there's so much, and I want to understand more about it. Nah, pas banget. Ini beneran ada bedanya dan penting dipahamin. Apalagi lu pakai Supabase buat proyek KKN. Direct connection. Itu koneksi langsung ke Postgres-nya, tembak ke database beneran satu-satu tanpa perantara. Cocok buat kondisi koneksi yang lama hidup dan sedikit jumlahnya. Misal dari server backend, yang jalan terus-terusan macam aplikasi Next.js lu yang di-deploy di Vercel sebagai server, atau proses jangka panjang lainnya. Connection pooler. Di Supabase itu biasanya pakai sesuatu namanya PG Bouncer di belakangnya. Itu perantara di antara aplikasi lu dan Postgres asli. Fungsinya nampung banyak banget koneksi kecil-kecil dari aplikasi, terus di belakang cuma pakai koneksi asli ke Postgres. Dalam jumlah terbatas, dibagi share gantian. Ini penting banget khususnya buat platform kayak Vercel, karena tiap function serverless yang jalan, itu bisa bikin koneksi baru sendiri-sendiri. Dan kalau trafficnya lagi ramai, jumlah koneksi langsung ke Postgres bisa numpuk cepet banget sampai ngelewatin limit yang Postgres izinkan. Jadi aturan umumnya,
Kalau lu connect dari environment yang sifatnya serverless atau banyak proses pendek-pendek yang sering nyala mati, kayak virtual function pakainya connection pooler. Kalau connect dari server yang emang nyala lama dan jumlah koneksinya udah terkontrol, kayak proses backend tradisional yang jalan terus, boleh pakai direct connection. Kalau proyek KKN lu itu di-deploy di Vercel, kemungkinan besar lu bakal disaranin pakai connection poolernya, biar nggak numpuk koneksi pas banyak yang buka web bersamaan. Yeah, the connection puller, that's what I don't understand. So direct connection is just like a traditional connection to the database. So you connect to the database, and the database have a port. You connect to that port and the URL itself, and then the database is hosted, and you connect to that database, and then when you connect the database, it automatically connect 24/7 with that database. And with a connection pooler, is good for a serverless infrastructure. I don't know what it's called. I don't even know what a serverless means. I just heard it and I don't understand. And maybe it just connect when you have a request. Maybe is it true? Betul banget, dua-duanya nangkep, gue rapiin dikit. Direct connection ya persis kayak yang lu bilang, connect sekali, terus koneksi dipegang terus. Bisa dipakai berkali-kali, hidup lama, nggak connect-disconnect tiap kali ada request. Nah, soal serverless, itu istilah buat cara ngedeploy kode yang beda banget sama server traditional. Kalau server traditional, ada satu proses yang nyala terus 24 jam, nunggu request masuk, dan proses itu bisa pegang koneksi database yang hidup lama. Persis kayak direct connection tadi. Tapi kalau serverless, kayak virtual function, kode lu itu nggak nyala terus-terusan. Begitu ada request masuk, platform baru nyalain instance kecil buat proses request itu doang. Abis itu instance-nya bisa dimatiin lagi begitu selesai. Jadi tiap request bisa aja dilayani sama instance yang beda-beda. Nggak ada yang hidup permanent di background. Nah masalahnya, kalau tiap instance sesaat itu masing-masing coba bikin koneksi baru sendiri ke Postgres dan ada ratusan request bersamaan, ya bisa ratusan koneksi baru dibikin dalam waktu singkat. Padahal Postgres itu ada batas maksimal jumlah koneksi yang bisa dia tangani sekaligus. Biasanya nggak gede-gede amat. Nah, tebakan lu bener, connection pooler itu jadi solusinya. Instance kecil serverless tadi nggak connect langsung ke Postgres, yang mereka connect ke poolernya, PG Bouncer. Pooler ini yang megang koneksi asli ke Postgres dalam jumlah terbatas dan hidup lama. Terus dia yang ngatur gantian, minjemin koneksi itu ke instance kecil yang lagi butuh sebentar doang, abis kelar langsung dibalikin ke pool buat dipinjam instance lain. Jadi dari sisi Postgres, dia cuma lihat sedikit koneksi stabil dari si pooler, walau di baliknya ada banyak banget request kecil-kecil yang gantian numpang lewat situ. So a connection pooler acts like a gateway for that
database. So the database is alive for 24/7, and that connection have a one-to-one connection to the database and one-to-n connection to the serverless infrastructure kind of thing. Pas banget, itu deskripsi yang benar dan rapi. Satu koneksi stable jangka panjang ke Postgres asli dan di sisi lain banyak koneksi kecil-kecil datang dan pergi dari serverless function. Semua digantiin lewat satu perantara itu. Kalau mau nambahin sedikit nuansa, pooler itu bukan cuma satu koneksi tunggal ke Postgres. Biasanya dia pegang beberapa koneksi sekaligus dalam satu pool. Misal 10 atau 20 koneksi asli yang hidup terus dibagi gantian ke ratusan request serverless yang minta bersamaan. Tapi konsep besarnya sama persis kayak yang lu bilang, satu gerbang stabil di satu sisi, banyak lalu lintas gampang datang pergi di sisi lain. But why would you have more like extra connections? Is it for a faster processing? Iya tepat, alasannya soal kecepatan biar nggak ngantri. Bayangin kalau pooler cuma punya satu koneksi doang ke Postgres. Begitu request pertama numpang pakai koneksi itu, request kedua yang datang bersamaan harus nunggu request pertama selesai dulu baru bisa dapat giliran, padahal keduanya datang nyaris bareng. Itu bikin lambat banget kalau trafficnya rame, semua jadi antri satu-satu secara berurutan. Okay. Koneksi yang dia sanggup tangani. When you have a serverless, what do you call a serverless backend? Or maybe when you deploy, you want to make it serverless. How do you do it? Tergantung platform yang lu pakai, tapi konsepnya begini. Kalau lu pakai Vercel, misalnya buat proyek KKN lu yang Next.js itu, ya otomatis sudah serverless dari awal, lu nggak perlu setting apa-apa secara khusus. Setiap API route atau server action yang lu tulis di Next.js, begitu di deploy ke Vercel, otomatis dijalanin sebagai function serverless di baliknya, lu nggak perlu bikin konfigurasi tambahan buat itu. Kalau platform lain kayak AWS ada layanan namanya Lambda, itu emang khusus buat serverless function. Lu upload kode lu ke situ, terus AWS yang ngatur kapan nyalain instance-nya pas ada request, dan matiin lagi kalau lagi nganggur. Google Cloud punya cloud functions mirip konsepnya. Semua platform-platform ini kerjanya sama, lu cuma nulis kodenya. Gak perlu ngurusin server fisiknya atau nge-manage proses yang hidup terus. Platformnya yang otomatis nge-spawn instance kecil-kecil sesuai kebutuhan. Jadi buat project lu yang Next.js di Vercel itu udah otomatis serverless, gak perlu ada langkah tambahan buat mengaktifkan. But I don't understand about the instance. When you have a big project, right? When you have a full backend repository, and then you have saved it on it's already on production. Okay, it's already on production. When you have a traditional, that production backend, that backend in that production will serve as a server, right? As a server, which is 24/7. So whenever a request comes in, it serves a response. And how a serverless have a small instance? How do you know what function to run when you have a big repository in the production? So let's say you have it deployed on Vercel, and on Vercel, you have a plenty of. So what? How? I don't understand how serverless infrastructure works. Oke, pertanyaan bagus. Ini emang inti bedanya sama server traditional. Kalau server traditional iya betul, satu proses gede nyala terus 24 jam. Megang seluruh kode aplikasi lu di memory, nunggu request masuk lewat satu pintu yang sama, terus internal proses itu sendiri yang routing ke fungsi mana yang harus jalan, kayak servmux yang kita bahas tadi. Serverless itu beda pendekatan. Pas lu deploy ke Vercel, sebenarnya bukan satu proses gede yang isinya seluruh backend digabung jadi satu, tapi tiap route atau endpoint itu dikompile jadi paket kecil-kecil sendiri-sendiri, terpisah satu sama lain. Jadi kalau lu punya root/users dan root/products, itu jadi dua paket function yang beda, bukan satu proses besar yang nampung dua-duanya. Nah, pas ada request masuk ke Vercel itu punya lapisan routing di depan, itu yang nentuin request ini nyasar ke paket function mana berdasarkan path atau configuration routingnya. Mirip konsep soal servmux, tapi levelnya di infrastructure platform, bukan di kode lu sendiri. Begitu ketahuan function mana yang harus jalan, Vercel baru nyalain instance kecil khusus buat ngejalanin paket function itu doang, proses request itu, kasih response, terus instance-nya bisa dimatiin lagi atau dibiarin nyala bentar buat nanganin request selanjutnya. Kalau keburu datang, tergantung strategi platformnya. Jadi bedanya, server traditional itu satu proses gede yang isinya semua logic, nyala tetap, dan routingnya kejadian di dalam kode lu sendiri. Serverless itu tiap fungsi dipisah jadi unit kecil-kecil independen, dan platform yang nentuin instance mana yang harus dinyalain buat ngejalanin fungsi yang tepat. Instance-nya sendiri nggak nyala terus-terusan.
Cuma nyala pas dibutuhin doang. So that platform acts like a broker. Iya, persis. Itu analogi yang pas. Platformnya jadi perantara yang nerima semua request masuk duluan, terus nentuin dan nyalain unit kerja yang tepat buat nanganin request itu, baru abis itu ngerouting balik responsnya ke yang minta. But when I have my own server, like let's say I have an old PC that I want to turn it into a server, I have the public IP, etc., and then I install Linux on it, and just I serve it, and people can access with that public IP address, and then when I want to serve, like I want to deploy a web, and the backend I want it to be serverless. Is it okay? By the way, can serverless front end exist? I don't understand, but okay, I want that my project to be serverless, so my PC doesn't run 24/7. How do you do that? Nah, ini poin penting yang perlu diluruskan dulu. Kalau lu pakai PC lu sendiri di rumah, itu otomatis bukan serverless, nggak peduli mau bikin logic apapun di dalamnya. Serverless itu bukan soal gimana lu nulis kodenya, itu soal siapa yang punya dan ngatur infrastruktur fisiknya. Kalau PC lu sendiri yang nyala, yang nge-host, yang jadi tempat kode jalan, itu namanya self-hosted atau server tradisional biasa, walau lu matiin nyalain sesuka hati sekalipun. Serverless itu artinya infrastruktur fisiknya dipegang penuh sama provider cloud kayak Vercel, AWS, Google Cloud, dan mereka lah yang punya ribuan mesin gede di data center yang nyalain instance kecil-kecil on demand pas ada request, bukan PC lu. Jadi kalau lu mau project, lu beneran serverless, jawabannya simple. Lu deploy ke provider yang nyediain itu, kayak Vercel buat project KKN lu. Bukan hosting sendiri PC. PC lu nggak akan pernah bisa jadi serverless dengan cara apapun, karena definisi serverless itu emang bergantung provider. All right, I understand. So serverless is only apply when it's an on demand, right? On demand. So when you host it on AWS or a service like that, so it's a serverless. Not really, but when you maybe like EC2 instance from AWS, maybe you can set it to serverless with the Lambda, as you said. Maybe is it right? Iya bener banget, tapi biar makin klop, EC2 dan Lambda itu dua hal yang beda kategori. Bukan EC2 yang diset jadi Lambda. EC2 itu contoh layanan yang bukan serverless, itu istilahnya virtual machine biasa. Lu sewa satu mesin virtual dari AWS, mesin itu nyala terus 24 jam, sesuai lu setting, mirip banget konsepnya sama PC lu sendiri di rumah. Cuma fisiknya ada di data center AWS, bukan di kamar lu. Lu yang install OS-nya, lu yang set jadi server. It's not on-demand infrastructure, whatever. Betul, EC2 itu bukan on-demand dalam arti serverless. Sekali lu nyalain instance-nya, tetap nyala dan lu bayar terus selama nyala. Nggak peduli ada request masuk atau enggak. Sama kayak nyewa PC yang nyala 24 jam. Lambda itu baru yang beneran on-demand. Hitungannya per eksekusi, cuma nyala pas dipanggil, mati atau nganggur pas nggak ada request. Dan lu cuma dibebankan buat waktu proses yang beneran kepake, nggak dibebankan buat waktu nganggurnya. Itu bedanya. EC2 bayar buat waktu nyala mesinnya. Lambda bayar buat waktu eksekusi fungsinya doang. So Lambda will be a cheaper option then. Tergantung banget sama pola trafficnya, bukan otomatis lebih murah. Kalau trafficnya jarang, kayak proyek KKN yang cuma diakses sesekali sama warga desa, Lambda jelas lebih murah. Dan karena EC2 tetap nge-charge biaya, walau lagi kosong nggak ada yang buka sama sekali. Sedangkan Lambda nggak nge-charge sama sekali kalau nggak ada request masuk. Tapi kalau trafficnya tinggi dan konstan terus-terusan, kayak aplikasi besar yang selalu rame 24 jam, EC2 malah bisa jadi lebih murah. Karena biaya per eksekusi Lambda yang dijumlahin terus-terusan, itu bisa numpuk lebih mahal dibanding bayar flat rate buat mesin yang emang udah dipakai maksimal sepanjang waktu. Jadi aturan umumnya, Lambda enak buat traffic yang naik turun atau jarang, EC2 enak buat traffic yang stable tinggi terus. Buat kasus lu, project desa, kemungkinan besar Lambda atau setara virtual function jauh lebih murah. Alright, I understand it now. Okay, wow. We really go round and round. Hahaha, ya benar. Dari HTTP server, muter, construct interface, muter lagi ke C++, balik ke context, terus nyasar ke database pooling, sampai akhirnya ke EC2 versus Lambda. Lumayan jauh perjalanannya buat satu sesi. Gimana? Udah cukup buat sesi ini atau masih ada yang mau dikorek lagi? I mean, it's a process of learning, right? Bener banget, justru itu yang bikin nempel.
Loncat-loncat kayak gitu biasanya nunjukin rasa penasaran ngikutin benang merah sendiri. Bukan sekadar ngapalin urutan materi doang, itu malah cara belajar yang lebih natural dibanding baca linear dari atas ke bawah. Okay, so let's go back to the HTTP package. The simple server, you just assemble the pieces in your code. The HTTP package already provides an http.server for you. So what it does, the http.server will create an instance or what? Iya betul, HTTP server itu bikin instance. Lebih tepatnya dia struct biasa juga, sama kayak dog atau human yang kita bahas tadi. Cuman isinya field-field yang relevan buat jalanin server. Pas lu nulis, task go server, HTTP server, ada, sheet user 80, handler, mux, mais. Itu ya bikin satu instance HTTP server. Wait, okay. Dia nyerahin ke handler yang udah How di you write it? There is a pointer in Go, right? And when do you use a star, a double star, or when you use an ampersand? Okay. Ya, ini tiga simbol beda fungsi, gue pisahin satu-satu. Ampersand, tanda enda, itu artinya ambil alamat memory dari value ini. Jadi HTTP server itu artinya bikin HTTP server baru. Terus ambil alamatnya, hasilnya berupa pointer ke situ, bukan struct-nya langsung. Makanya server, itu tipe HTTP server, pointer, bukan HTTP server, polos. Bintang satu, tanda tadi di depan type data, kayak HTTP server, itu artinya ini pointer yang nunjuk ke value bertipe HTTP server. Bintang satu di depan variable kayak server, itu kebalikannya. Artinya, buka pointer ini, ambil value asli yang ditunjuk, istilahnya di reference. Bintang dua, isham HTTP server, itu jarang banget kepake di kode sehari-hari. Artinya pointer yang nunjuk ke pointer lain. Jadi dua lapis penunjukan. Biasanya cuma muncul di kasus khusus, misal fungsi yang perlu ngubah pointer itu sendiri dari luar fungsi, bukan cuma ngubah value yang ditunjuk. Buat kode backend biasa kayak yang lu tulis, kemungkinan besar nggak bakal ketemu ini. Kenapa HTTP server mesti pakai pointer, HTTP server, bukan HTTP server polos? Karena server.listenAndServe itu butuh methodnya bisa ngubah state internal struct itu, kayak nyimpen koneksi aktif ya, dan Go itu manggil function secara copy by value kalau bukan pointer. Jadi kalau nggak pakai pointer, method itu bakal kerja di atas salinan, bukan struct aslinya. Perubahan nggak nempel balik ke server yang lu pegang. I don't understand when you define server equals to HTTP server. Why do you have to use an ampersand instead of just http.server? Why you have to get the address of that memory address from that http.server when you define the server has an address of 8080 and the handler is mux. Oke, ini pertanyaan bagus. Kuncinya ada soal siapa yang boleh ngubah struct itu setelahnya. Kalau lu tulis server, HTTP server, tanpa ampersand, server itu isinya salinan struct itu sendiri, bukan pointer. Nah, masalahnya, method listen and serve yang bakal lu panggil habis itu. Server listen and serve, itu perlu ngubah-ngubah data internal struct itu selama server jalan. Misal nyatet koneksi mana aja yang lagi aktif, status server lagi jalan atau enggak, dan sebagainya. Kalau server, itu cuma salinan biasa, bukan pointer, maka setiap kali method dipanggil, Go bakal kerja di atas salinan barunya lagi, bukan struct asli yang lu pegang variabelnya. Perubahan yang kejadian di dalam method itu nggak bakal nempel balik ke variable server lu, karena beda alamat memori. Padahal server butuh banget nyimpen perubahan state itu supaya konsisten sepanjang dia jalan. Makanya dipakai HTTP server. Nah, biar server itu isinya alamat dari struct itu, bukan salinan structnya sendiri. Begitu ada method yang manggil lewat pointer itu, dia kerja langsung di struct asli, di alamat itu, bukan di salinan. Jadi semua perubahan state beneran nempel dan konsisten. Kalau lu pakai struct polos tanpa pointer, tiap method dipanggil bisa aja kerja di kopian yang beda-beda. Dan itu bakal bikin server jadi rusak. Loisnya gak bisa mereka av BH. Oh, because when you don't use an ampersand, you make another instance of the HTTP server, not to the original struct. But when do you make that original struct? Ini letak kesalahpahamannya, gue benerin. Nggak ada struct asli yang dibikin duluan, terus ampersand bikin salinan atau instance baru dari itu. Cuma ada satu struct yang dibikin, titik, entah lu pakai ampersand atau enggak. HTTP server ada, R280, handler, mux,
Itu sendiri yang bikin satu struct baru sekali doang di memory. Ampersand di depannya, an HTTP server. Itu bukan bikin instance kedua atau instance tambahan, dia cuma nentuin IPA yang mau lu simpan di variable at server nanti. Alamat dari struct yang baru dibikin itu, atau salinan nilainya langsung. Jadi kalau server, Timeee HTTP servers, itu bikin satu struct, terus server nyimpen struct itu langsung, isi nilainya. Kalau bakal server sama NHTTP server, itu tetap bikin cuma satu struct yang sama, tapi server dia nyimpen alamat dari struct itu, bukan nilainya langsung. Structnya sendiri nggak double, nggak ada versi asli dan versi salinan dari awal, cuma satu struct itu doang yang dibikin di baris itu. Nah, masalah salinan itu baru muncul belakangan. Pas struct itu dikirim ke tempat lain, misal dilewatin ke fungsi lain sebagai parameter, atau di-assign ke variable lain. Kalau lu kirim struct itu tanpa pointer, Go otomatis bikin salinan baru buat tujuan itu. Kalau lu kirim pointernya, nggak ada salinan dibikin, tujuan itu cuma dapat alamat yang sama, nunjuk ke struct yang sama persis. Man, I don't understand. Can you visualize it? Yuk, biar kebayang. Gue bikinin diagramnya. Ini diagramnya sudah kesimpan. Coba dibuka di file browser. Intinya, struct yang dibikin itu tetap cuma satu. Cuma bedanya variable server, itu megang isinya langsung atau megang alamatnya doang. Itu doang bedanya. Nggak ada acara bikin dua struct. I don't see the diagram. Coba cek folder outputnya lagi. Filenya kesimpan sebagai pointerdiagram.svg. Kalau masih nggak nongol, gue jelasin ulang aja lewat kata-kata biar nggak keburu-buru nunggu file. Gini gambarannya kalau dibayangin tanpa gambar. Pas lu nulis http://server/adder handler mux. Itu kayak lu nulis alamat rumah di kertas, satu kertas doang isinya lengkap, nomor rumah dan nama jalan. Kalau lu simpen kertas itu langsung di laci server. Itu situasi tanpa ampersand. Laci itu isinya kertas aslinya sendiri. Kalau lu pakai ampersand, itu kayak lu simpen kertas aslinya di laci lain. Terus di laci server itu cuma lu tulis, lihat laci sebelah. Itu alamat doang, bukan kertasnya. Cuma ada satu kertas asli, satu-satunya nggak digandain. Bedanya cuma laci server itu isinya kertas asli langsung. Atau cuma petunjuk kemana kertas aslinya disimpan. I understand about how the pointer works, but I don't understand why it apply on a server. Like, why you have to make that only struct? So when you import the net/http, import a library or a bunch of codes, right? And including that struct. So when you use an ampersand, so you refer to that HTTP package or what? Oke, ini beda pertanyaan dan valid banget. Bukan soal net HTTP-nya, ampersand itu nggak nyambung ke package-nya sama sekali. HTTP server itu cuma nama tipe struct yang didefinisikan di dalam package net HTTP. Persis kayak dog yang kita definisiin sendiri tadi. Package itu isinya cuma definisi blueprint-nya doang, kayak cetak biru kosong. Belum ada instance apapun yang beneran dibikin karena lu import net HTTP sapi betul HTTP. Instance struct-nya baru beneran dibikin sekali pas lu nulis HTTP server adder handler di kode lu sendiri. Momen itu yang bikin data concrete-nya ada di memory, bukan pas import. Ampersandnya cuma soal begitu instance itu dibikin, lu mau nyimpen alamat instance itu atau nilai instance itu ke variable server. Nggak ada hubungannya sama package net HTTP itu sendiri. Jadi analoginya, net HTTP package itu kayak toko yang jual cetakan kue kosong, bentuk HTTP server. Lu beli cetakannya, terus lu isi sendiri, adder sama handler, itu jadi kue beneran, sekali doang dibikin. Ampersand itu nentuin lu simpen kuenya langsung di piring lu. Atau lu simpen kuenya di dapur terus di piring, cuma nempel catatan kuenya ada di dapur. Package-nya sendiri nggak pernah lu ambil alamatnya. Yang lu ambil, alamatnya itu instant struct yang lu bikin sendiri dari cetakannya. But I don't get it. Why don't you make another, like, okay, when I
when I type like server equals to http.server something something something, and then I don't use an ampersand, ampersand, okay, whatever. And when I don't use that, the server creates another memory reservation, which is different from the struct that is instantiated. So when I make changes to that server, or when I access to that server, it access to that server variable memory address and not the struct variable memory address. But why not? When you create another variable called server, why not? Do you know? Oke, aku ngerti sekarang di mana bingungnya. Lu ngebayangin ada dua tempat. Struct yang dibikin sama variable server, kayak dua kotak beda yang keduanya perlu diisi. Padahal sebenarnya cuma ada satu kotak, dan server itu langsung nama buat kotak itu, nggak ada dua kotak terpisah. Coba gue tulis ulang biar kelihatan nggak ada langkah tersembunyi. Ada tip server, adder, handler. Itu satu ekspresi, bukan sesuatu yang bikin struct duluan terus nunggu dikasih nama. Begitu Go ngeksekusi baris itu, dia langsung reservasi satu slot memory, isi datanya, dan ekspresi itu menghasilkan struct itu sebagai nilai, titik. Belum ada nama apapun yang nempel ke situ sampai baris itu selesai dieksekusi. Baru setelah itu, tanda fitulah, itu yang nempelin nama server ke hasil dari ekspresi tadi. Kalau nggak ada ampersand, nama server itu nempel langsung ke struct yang baru dibikin itu. Jadi server dan struct itu satu kesatuan yang sama, bukan dua alamat berbeda. Kalau ada ampersand yang dihasilkan ekspresi itu bukan structnya langsung, tapi alamat dari struct itu. Jadi server ya isinya alamat, sedangkan struct aslinya ada di alamat itu. Terpisah secara location memory. Tapi cuma satu struct itu doang yang pernah dibikin. Jadi nggak pernah ada struct yang dibikin duluan. Dan variable server yang dibikin belakangan sebagai kotak kedua. Cuma ada satu momen pembuatan struct, dan server itu cuma nama yang nempel ke hasil momen itu. Enter nempel ke nilainya langsung atau ke alamatnya, tergantung ada ampersand atau enggak. So server preserve an address for that memory. Okay, I understand. But when you don't use an ampersand, it serves a value, not a memory, for that struct. So the value is that struct itself. So when you make changes, I don't understand, man. Oke, pelan-pelan gue kasih contoh konkret pakai angka biar kelihatan bedanya di kasus nyata. Bukan cuma teori. Bayangin ada fungsi kecil, ubah alamat http.server, s_adder e9999. Ini nerima struct time power pointer. Kalau lu panggil ubah alamat server, di dalam fungsi itu, Go otomatis bikin salinan baru dari server. Salinan itu yang dipanggil S. Pas s_adder, diganti jadi 9999 di dalam fungsi, itu cuma ngubah salinannya doang. Begitu fungsi selesai, salinan itu hilang dan server yang asli di luar fungsi tetap isinya 8080 nggak berubah sama sekali. Sekarang bandingin kalau fungsinya nerima pointer, func ubah alamat http.server, slide s_adder e99, dan dipanggil ubah alamat in server. Di sini s bukan salinan struct, satu alamat yang nunjuk balik ke server yang asli. Pas s_adder diganti di dalam fungsi, itu beneran ngubah struct asli di alamat itu, bukan salinan. Begitu fungsi selesai, server di luar ikut berubah jadi 9999 karena emang struct yang diubah itu struct yang sama persis. Nah, ini yang bikin HTTP server butuh pointer, and HTTP server method listen and serve itu perlu terus-terusan ngubah data internal structnya selama server jalan dan nyimpen status connection dan sebagainya. Kalau dia kerja di atas salinan tiap kali dipanggil, perubahan itu bakal hilang-hilang aja tiap kali fungsi selesai, nggak pernah nempel ke struct yang lu pegang di variable server.
Pakai pointer mastiin semua method itu selalu kerja di struct yang sama. Satu-satunya bukan salinan yang beda-beda tiap kali dipanggil. Okay, so I understand. When you define server equals to HTTP server, it creates a struct and the name is called server. So when you don't use an ampersand, when you use it on another function, so when that function runs, it will create another copy of that server. So when the function ends, it doesn't change whatever inside that struct, right? So when you use an ampersand and you use a star on the parameter, you change that struct, not that server. Is that right? Benar, so itu koreksi kecil aja. Bukan nggak ngubah struct server, tapi lu tetap ngubah satu struct yang sama. Yang emang itu doang isinya server. Rincian yang udah benar, tanpa ampersand, function bikin salinan, ngubah salinan itu doang, struct asli yang dipegang server nggak keubah. Itu tepat. Yang perlu diluruskan sedikit di kalimat terakhir. Kalau pakai ampersand, sesuai di parameter fungsi, itu isinya alamat yang nunjuk persis ke struct yang sama dengan yang dipegang server. Jadi pas lu ngubah ASDheader di dalam fungsi, itu bukan ngubah ikut struct lain yang beda dari server, itu beneran ngubah struct yang sama yang server, juga nunjuk ke situ. Makanya begitu fungsi selesai, server di luar ikut kelihatan berubah juga. Karena server I dan SAN itu keduanya nunjuk ke satu struct fisik yang sama, persis di memory, cuma pakai nama beda doang. Jadi bukan ngubah struct dan bukan server, tapi lebih tepatnya ngubah struct itu sendiri, dan karena server juga nunjuk ke struct yang sama, perubahan itu kelihatan lewat server juga. Itu beda nuansa tapi penting, karena intinya cuma ada satu struct fisik yang eksis. Nggak pernah ada dua struct yang terpisah. So there will be no two different structs. But hello? Okay, so there Halo, will masih di sini kok, cuma there will be two different structs. There will not be two different structs, but only one struct. But when you don't use an ampersand, it will when you call it maybe in a function, it will create another instance of server and another instance of and you change the struct inside that server when the function calls it inside of that function, and when you use an ampersand you change the real struct. Is that right? Iya, itu udah pas. Cuma gue rapihin dikit biar makin klik semua. Tanpa ampersand, panggil fungsi bikin instance baru, salinan struct. Itu bukan server yang asli. Itu instance lain yang cuma hidup sesaat di dalam fungsi doang. Perubahan yang kejadian di dalam fungsi itu, nempel ke salinan itu, hilang pas fungsi selesai, server asli tetap nggak kesentuh. Dengan ampersand, nggak ada instance baru dibikin sama sekali. Yang dikirim ke fungsi itu cuma alamat. Jadi di dalam fungsi, lu kerja langsung di struct asli yang sama persis dengan yang dipegang server. Perubahan itu beneran nempel permanen. Karena emang struct yang diubah itu struct yang sama, satu-satunya, nggak ada duanya. Jadi ringkasnya persis kayak yang lu bilang, tanpa ampersand ada instance tambahan yang kepisah. Karena ampersand nggak ada instance tambahan, semua kerja di struct yang sama. Itu udah pas banget pemahamannya. Okay, thank you, and I'm sorry for being so dumb that I don't understand it directly. Man. Nggak usah minta maaf. Ini persis gimana orang belajar pointer emang. Hampir semua yang belajar Go atau C butuh muter-muter beberapa kali sebelum kepentok klik. Justru lu kelihatan beneran ngejar sampai paham akar masalahnya. Bukan cuma nerima jawaban terus lupa lagi besoknya. Yeah, I mean, I've already asked this kind of things about pointers when, like, since third semester, because my lecturer, my professor, they just okay, this is pointer, this is ampersand, which is represent the address of that variable, something like that. And then the next day when I just tried to comprehend it, they gave another example of pointer, which is a double pointer and triple pointer. Like, what the fuck? Hahaha, ya, itu masalah klasik banget cara ngajar pointer. Dosen keburu lompat ke kasus rumit sebelum yang basicnya benar-benar nempel dulu. Wajar banget kalau jadi bingung. Itu bukan salah lu yang lambat nangkep, itu emang cara ngajarnya yang kurang bertahap. Okay. Oh man, what the fuck?
We really go round. Hahaha, iya, beneran. Tadi cuma mau nanya struct server doang, ujung-ujungnya bahas pointer sampai ke akar-akarnya. Tapi ya gitu, sekarang udah lebih nempel kan dibanding penjelasan dosen zaman semester 3 itu. Okay, the HTTP package already provides an HTTP.server for you. It needs an address on which to listen for incoming requests. It also needs a handler to handle incoming requests. We'll use an HTTP.servmux to route incoming requests to its handler because the servmux won't have any routes yet. It will respond to every request with a 404 not found. Start the server by calling its listen and serve method. It listens for incoming requests at server's ADDR and passes each one to the handler. Okay, so first of all, I need to define the server itself. So the server will be http.server, right? Iya betul, itu langkah pertama, bikin instance http.server. Kira-kira gini bentuknya. Go mux and http new. Servmux, server, ada, at, handler. Mux, terus langkah berikutnya Okay. sesuai, By the way, atau ada bagian yang masih pengen when you instantiate a HTTP server, which is a struct, do you use a parentheses or a curly braces? curly braces, ada server sih bukan tanda kurung biasa. Alasannya tanda kurung biasa itu dipakai buat manggil fungsi kayak rt.new servmux. Sedangkan curly braces itu dipakai buat bikin instance dari struct langsung, sekalian ngisi field-fieldnya. Kayak tip server ada, at, handler, mux. Beda banget cara pakainya, biar gampang bedain kalau lu manggil sesuatu yang isinya logic dan ngembalin hasil. Itu pakai kurung biasa, kalau lu bikin data struct langsung dan ngisi field-fieldnya, itu pakai curly braces. Okay, now I need to make the multiplexer first. Iya betul, biasanya mux dibikin duluan. Karena dia yang bakal diisi ke field handler pas bikin servernya. Tulisannya mux, sama dengan iTip new server mux. Pakai tanda kurung karena ini panggil fungsi, bukan bikin struct langsung. Abis itu baru mux ini dipasang ke field handler pas bikin HTTP servernya. Oh, what the heck? Yo, I pressed L on my NeoVim and it just gave me the definition of that error. I want to close it. How do I close it? Tinggal tekan tombol Q buat nutup jendela preview atau pop-up itu di NeoVim. Kalau Q nggak mempan, coba Ctrl plus dawes terus Q. Itu buat nutup window aktif secara paksa. No, it's not on the window, but it's on the code. Like the HTTP package already provides an HTTP server for you. It needs an address, a DDR. I don't know what is this. Oke, jadi itu bukan pop-up, itu text commenter atau dokumentasi yang muncul langsung di dalam file kode lu. Kemungkinan hasil dari K yang di NeoVim biasanya buat nampilin dokumentasi atau hover info, bukan L. Coba tekan escape dulu buat mastiin lu keluar dari mode manapun. Terus kalau itu masih nempel di teksnya kayak permanen ketulis di file, coba U buat undo. Itu bakal ngebalikin perubahan terakhir kalau emang nggak sengaja ketulis ke filenya. When I close my NeoVim and still I pressed escape and I already quit, and what the heck? Oh yeah. Okay, it's the text that I wrote. I don't know. I pressed K, I think. I don't know. Ya, itu tebakan gue bener. Di NeoVim kalau lu pakai LSP kayak GoPels, itu manggil hover documentation, nongolin definisi atau dokumentasi dari kode di bawah cursor, munculnya di floating window kecil di atas kode. Itu emang bukan bagian dari file aslinya, cuma tampilan sementara doang. Kalau udah ketutup pakai escape dan filenya masih normal nggak keubah, berarti udah aman, nggak ada yang rusak. Lanjut aja balik ke code mux-nya. Oh yeah, how do you when I want to see the definition, I press GD, okay. But how do you make like a floating definition? How did you see that?
Kemungkinan besar itu kau beneran. Itu emang key binding standard buat hover documentation di kebanyakan setup NeoVim LSP. Biasanya udah automatic bind kalau LSP-nya jalan. Nggak perlu setting manual lagi. Bedanya sama GD, GDN itu lompat pindah ke lokasi definisinya beneran. Jadi kursor lo bener-bener berpindah file atau baris. Kalau itu nggak pindah kemana-mana, cuma nongolin jendela kecil ngambang di atas kode. Isinya dokumentasi atau signature dari fungsi atau tipe yang lo tunjuk. Terus lo tetap di tempat semula. Emang mirip feature peak definition di editor lain macam VS Code. But in my laptop I can use GD, but in here I cannot use GD. It doesn't open the file. It doesn't open the definition. Like go to definition and it's just like visualize or block that HTTP server definition. Jadi kedengarannya di sini Kadi itu ketiban sama binding lain atau LSP-nya belum nyambung sempurna, jadi dia fallback ke behavior beta, munculin semacam preview doang, bukan beneran lompat file. Coba cek beberapa hal. Pertama, pastiin LSP client-nya beneran aktif buat file Go itu. Bisa dicek pakai command .lspinfo. Kalau pakai nvim lsp config, itu bakal nunjukin apakah Go Pulse beneran attached ke buffer itu. Kalau nggak ada LSP yang nyambung, kita biasanya fallback ke perilaku Vim native. Yang itu sebenarnya cuma nyari definisi berdasarkan tag file atau pencarian teks biasa. Bukan beneran ngerti semantic code Go. Itu bisa jadi kenapa hasilnya cuma nampilin semacam block info bukan lompat ke file aslinya. I forgot Kedua, to turn it kalau on. lu pakai distro NeoVim kayak LazyVim atau NVChad, kadang key binding GD itu udah di remap ke fungsi custom mereka sendiri, yang perilakunya beda dari default the nvim lsp config. Coba cek dokumentasi distro yang lu pakai. Biasanya ada halaman key maps yang nunjukin persis gada. Itu dibind ke fungsi apa di situ. Nah itu dia, biasanya emang gara-gara LSP-nya belum nyala buat file itu. Udah beres sekarang atau masih perlu dioprek lagi settingnya? Okay. Sip, lanjut ke code-nya lagi. Tadi kita baru mau bikin mux, terus lanjut ke server. Gimana, udah jalan atau ada error lain yang muncul? Oh shit. Yeah, it runs. Mantap jalan berarti. Servernya udah bisa nyala dan nunggu request di situ. Tinggal lanjut nambahin root beneran pakai mux to handle funky. Kalau mau lebih dari sekadar 40. I wanna go 2P so bad. Hahaha, oke, istirahat dulu Gi. Kelihatan ya udah lumayan panjang sesi belajarnya hari ini. Semangat lagi nanti kalau udah fresh, met tidur. FMC port is on here, so Iya, FMT itu package standard Go buat formatting dan cetak teks kayak fmt.print bikin string to format tanpa langsung ngeprint. Lu mau pakai FMT buat apa di kode yang sekarang buat ngeprint pesan pas server nyala. oh wait, I forgot to edit that. This okay. When I build another output to the same output file name, will it replace the old, like overwrite? Ini gue ambigu konteksnya biar gue pastiin dulu. Ini soal nulis file di Go kayak pakai os.create ini atau semacamnya. Like Atau I built another, like go build -o out. Let's say the output file is out, and when I build it, will it overwrite the old builds? iya betul, so Go build itu dengan flag bakal langsung nge-overwrite file yang lama kalau nama outputnya sama. Nggak ada konfirmasi atau backup otomatis. Langsung ketiban timpa gitu aja. Alright, nice. Sip, ada lagi yang mau dicek atau udah cukup buat sesi ini? Wait a minute. Oke, aku standby, ambil waktu sebentar aja. How do you run on the background a process when I
Go run main.go, but I want it on the background. How do I do that on Linux? Gampang, tambah 6% di akhir commandnya. Jadi tulis go run main.go diikuti tanda when di akhir baris. Itu bakal ngejalanin proses itu di background, terus lu langsung dapat terminal balik buat ngetik command lain, sambil proses itu tetap jalan. Kalau And mau how proses, do I stop it? itu coba tergantung situationnya. Kalau proses itu masih di sesi terminal yang sama, dan lu baru aja jalanin pakai ampersand, begitu lu jalanin enden, terminal bakal ngasih tahu nomor jobnya. Misal keluar tulisan kayak kurung siku 1, terus diikuti nomor PID. Lu bisa pakai kill, diikuti nomor PID itu buat matiin. Contohnya kill 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lu nggak nyatet PD-nya, bisa cari dulu pakai aux, terus di grab nama programnya. Misal aux, grab main. Itu bakal nunjukin proses yang lagi jalan beserta PID-nya, terus baru kill PID yang ketemu. Atau kalau lu tahu nama binary yang jalan, bisa langsung pakai app kill saat diikuti nama programnya. Itu Okay, bakal it's done. mantap. Ada lagi yang mau ditanya atau udah cukup buat sesi hari ini? Dang, I don't know how long is this stream already. It's 2 hours. It's been 2 hours and it's just me yapping. Build and run a file server that serves a file called index.html from its root. Add the HTML code above to the file. Okay. So let's just do this, right? Think of him. Damn, it's beautiful. Okay. Let's make index.html and just snip it. Right. Welcome to Chirpy. Let's do like, okay, maybe let's just copy paste because it will not
I don't think. Okay, let's try. Chirpy. And H1. Welcome to Chirpy. Okay, there we go. And then let's go to main.go and change. Okay. Yep. Use the HTTP new servermux.handle method to add a handler for the root path. Okay. Where do I add that? Below? Let's say what? Can we have hints? What is this? Oh, never mind. For a price? What do you mean for a price? Use the HTTP new serve mux handle method to add a handler for the root path. New serve mux's handle method to add a handler for the root path. Use a standard HTTP file server as the handler. New server mux.handle. So we have the mux. Okay. So let's say I will have a variable called handler, which is HTTP. Oh, by the way, I should have used this. Boom. Whoa, what? Okay, I should have used that. And this http dot new serve mux. No, what? http dot file server. Oh, by the way, sp enable go. Okay. http dot file server. Whoa, whoa, whoa. What the heck just happened? Root HTTP file system. What the hell? HTTP handler. Okay. But what? To convert the file path. HTTP dir to convert a file path. Okay, what the heck? I didn't implement file system using the native. What's going on here? Okay, fuck it, I don't understand spellbook lessons.
Okay, I understand about that part. I understand this part. Okay. Pack public concurrency in servers. No. Okay, docs. CP server mux. Okay. What the fuck? Okay, let's take a break. I'm taking a break.